वेलकम टू बैरिस्टर शाज़िया अंजुम ऑफिशियल। आज के शो में बात करेंगे बिज़नेस विजिटर वीज़ा के बारे में। यूके के अंदर बिज़नेस विजिटर के वीज़े कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली विजिटर से ज़्यादा क्रेडिबल है, ज़्यादा ऑथेंटिक है, ज़्यादा आसान है एज ए बिज़नेस विजिटर। आप यूके के विज़िट के लिए अप्लाई अगर करना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट विजिटर वीज़ा जो है वो बिज़नेस विजिटर का है। और ये किन को मिलता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्यूचर वीडियो and then you will be notified for my all upcoming videos. And secondly, business visitors उनके लिए हैं जो लोग बिजनेस करते हैं, यूके के अंदर बिजनेस करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। अब यहाँ पर जब आप नॉर्मल विजिट के लिए आते हैं तो जो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्यूज़ल जो आते हैं विजिटर वीज़े के, जो ज़्यादा फेलियर की रीजंस होती है वो इंटेंशन होती है, क्योंकि होम ऑफिस या वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होते कि ये बंदा जो विजिट के लिए यूके के अंदर आ रहा है ये वापस भी जाएगा कि नहीं जाएगा। वो सेटिस्फाइड नहीं होते और जिसकी वजह से एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाता है और एक्सेप्टेबल नहीं होता। अब बिज़नेस विजिटर जो है उनकी क्रेडिबिलिटी को ऐसे देखा जाता है कि इस बंदे की इंटेंशंस जो है वो यहाँ पर विज़िट करने की है, वो यहाँ पर किसी मीटिंग्स के सिलसिले में आ रहे हैं, या यहाँ पर आप कोई बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में आ रहे हैं, या यहाँ पर आप कोई कॉन्फ्रेंस या इवेंट अटेंड करने आ रहा है जो रेलिवेंट है आपके बिजनेस से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके बिजनेस से रेलिवेंट नहीं है देन इट गिव्स देम सस्पिशियस और फिर आपका बिजनेस विजिटर वीज़ा कामयाब नहीं होगा। सो इवन दो कि आप जेन्युइन विजिटर हों, इवन दो कि आप जेन्युइन बिजनेस पर्सन हो, तो सम टाइम तो ये भी होता है कि लोग बहुत ही उन्होंने छोटा सा बिजनेस शुरू किया होता है लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स इतने ऑथेंटिक होते हैं, उनकी एविडेंस इतनी मैचिंग होती है कि इररेजिस्टेबल होती है और वीज़ा ऑफिसर वीज़ा देने पे मजबूर हो जाता है। अब जो सबसे पहली बात यह है कि I want you to make sure you comply with 3 or 4 requirements I'm going to show you, I'm going to tell you in terms of a business visitor visa application. सबसे पहले आपको जेन्युइननेस शो करनी है, आप जेन्युइन बिजनेसमैन हैं, आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मेंबरशिप है, उनका लेटर है, आपके पास अपने बिजनेस अकाउंट्स हैं, पिछले साल की टैक्स रिटर्न है, दिस साल की टैक्स रिटर्न है, दिस ईयर की टैक्स रिटर्न्स है, और आपके पास इनवॉइसेस हैं, लेटर हेड्स हैं, आपके अकाउंटेंट का लेटर है एंड आपकी बिजनेस बैंक स्टेटमेंट्स हैं। ये जो 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं इन सब का आपस में कंपैटिबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक इन्फॉर्मेशन दूसरे पीस ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ मैचिंग ना करती हो या आपका अकाउंटेंट लेटर जो है उसमें कोई गलती हो तो सारा मुद्दा आपके वीज़े पे पड़ता है और आपका बिजनेस विजिट वीज़ा फेल हो जाता है। सो आई वांट यू टू बी सक्सेसफुल इन योर बिजनेस विजिट वीज़ा। सो आपने जो ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, आपके यहाँ पर ऑलरेडी कुछ पार्टीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसको साथ लगाएं। इसके अलावा आप अपने अकाउंटेंट से वो लेटर खुद ड्राफ्ट करवा के दें, खुद ड्राफ्ट करें, क्योंकि सम टाइम अकाउंटेंट की लैंग्वेज और लीगल लैंग्वेज डिफरेंट होती है। हमारे पास जो क्लाइंट्स होते हैं हम क्लाइंट से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं और हम आपको फिर ड्राफ्ट्स देते हैं ताकि आप अपने अकाउंटेंट से लेटर हेड पे स्टैम्प पे आप उसको प्रिंट आउट करवा लें, क्योंकि ताकि वी मेक श्योर कि इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वीज़ास जो रिफ्यूज़ होते हैं वो उसमें अकाउंटेंट की भी गलती होती है कि वो पर्सनल और बिजनेस अकाउंट्स को मिक्स कर देते हैं या उनकी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करते। उनकी बिजनेस स्टेटमेंट में तो पैसा कुछ और शो हो रहा होता है लेकिन अकाउंटेंट के लेटर में पैसे कुछ और उन्होंने कंफर्म किए होते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी इन्वॉइसेस या आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, आपकी बिजनेस बैंक स्टेटमेंट, आपके अकाउंटेंट का लेटर मैचिंग होना चाहिए और चीज़ों को एक्सप्लेन करते होना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन उसमें रहे नहीं। अब दूसरी चीज़, यहाँ यूके से आपको किसी भी बिजनेसमैन का जिसके साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट्स प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट्स रहे हैं, बिजनेस की डीलिंग्स रही है, तो उनसे आप इनविटेशन ले सकते हैं, इनविटेशन लेंगे, स्पॉन्सरशिप लेंगे, उस पे वो आपके पासपोर्ट का नंबर,
آپ کی ڈیٹیلز کتنے دن کا وزٹ ہے, آپ کے ہوٹل کی بکنگ کتنے دن کی ہے. یوزلی لوگ یہاں پر آتے ہیں 7 days 14 days, اٹ مے بی میکسیمم 1 month ٹائم. تو لیکن یہ ہے کہ ویزا آپ کا جو ہے وہ 6 months کا ایشو ہو جاتا ہے. اس میں آپ پھر ملٹیپل انٹریز کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کو یہاں پر آنا ہے آپ آئیں, بزنس وزٹ کریں, 7 days رہیں, 14 days رہیں اور واپس چلے جائیں. بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں جب یہاں پر وزٹ کرتے ہیں تو اپنا اسٹارٹ اپ ویزا, جسے کہتے ہیں کہ اپنے ایک بزنس کی برانچ یہاں پر بھی کھولنا چاہتے ہیں, یو کے اندر کھولنا چاہتے ہیں. تو اف یو نیڈ اینی فردر ہیلپ ان ٹرمز آف سیٹنگ اپ یور نیو بزنس, ان ٹرمز آف اسٹارٹنگ اپ یور نیو بزنس, ان ٹرمز آف اوپننگ another branch, overseas business branch in the United Kingdom, I want you to take professional advice in terms of your UK business visa. So بزنس وزٹ ویزا وہ ہے کہ جس میں آپ شارٹ ٹرم کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. لیکن بزنس ویزا وہ ہے کہ جس میں آپ یہاں پر کوئی بزنس سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں, یا اس کی کوئی برانچ بنانا چاہ رہے ہیں, یا آپ یہاں پر اپنے بزنس کو یہاں پر اسٹارٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ یہاں پر آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ آپ یہاں پر جب اسٹارٹ اپ ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, ان دنوں تو سوئچنگ بھی ایکسیپٹیبل ہے, تو یہاں پر یو کے اندر رہتے ہوئے بھی سوئچنگ کی اپلیکیشن آپ کر سکتے ہیں. ادروائز بزنس سیٹ اپ کریں, واپس جائیں, وہاں سے جا کے اپلیکیشن کریں, پھر آ جائیں, کیونکہ بزنس ویزاز بہت آسانی سے لگ رہے ہیں, اسپیسیفکلی اسٹارٹ اپ ویزاز جو کہ شروع کے بزنس کے ہوتے ہیں, جو پرانے اسٹیبلشڈ نہیں ہوتے, تو وہ اسٹارٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں, یہاں پر نیا بزنس کھولنا چاہ رہے ہیں, تو وہ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ اب اس میں 2 کیٹیگریز ہو جاتی ہے. ایک کیٹیگری وہ لوگ جن کے آلریڈی بزنس رننگ ہے اور یہاں پر وہ برانچ کھولنا چاہ رہے ہیں. دوسرے وہ لوگ آلریڈی بے شک بزنسز رننگ ہے, لیکن جو ابھی بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ بالکل کمپلیٹلی برانڈ نیو بزنس ہے, اور وہ ان کا نیا آئیڈیا ہے, نیا بزنس ہے, ایون دو کہ دوسری جو ٹائپ کے بزنسز ہیں آلریڈی بے شک چلا رہے ہیں, لیکن ابھی جو بزنس کھول رہے ہیں وہ اسٹارٹ اپ کا ویزا ہے. سو دیٹس دا 2 different things. کہ اگر آپ آلریڈی رننگ بزنس کی برانچ کھولنا چاہ رہے ہیں تو سیپریٹ پروسیس ہے, اور اگر آپ نیا یہاں پر بزنس کو اسٹیبلش کر کے اس کو سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں, اسٹارٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا سیپریٹ پروسیس ہے. اور اگر آپ بزنس وزٹر کے طور پہ یہاں پر آنا چاہ رہے ہیں, شارٹ ٹرم کے لیے آ رہے ہیں, بزنس میٹنگز کرنا چاہ رہے ہیں, یا کچھ سیمینارز اٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, یا کچھ لرننگ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس سلسلے میں پھر آپ بزنس وزٹر ویزا کریں گے. اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈاکومنٹس آپ کون سے لگائیں گے, اس میں آپ کی کریڈیبلٹی ڈاکومنٹس کی کیا ہونی چاہیے, اس میں آپ کا پروسیس کیا ہوتا ہے. تو اس میں میک شور کہ مختلف پروفیشنلز کے کریڈیبل ایویڈنس لگے گی, جیسے آپ کا اکاؤنٹنٹ کے لیٹرز اس میں ہو جائیں گے, چیمبر آف کامرس کے کسی کے آپ اس میں سے کنفرمیشن ممبرشپ کی بھی, اور ویسے بھی آپ کسی اپنے فرینڈ سے جو صدر ہے, پریسیڈنٹ ہیں, اس میں سیکٹریز ہیں, ان کے بھی آپ لیٹرز لے سکتے ہیں. اور اس طرح سے آپ مختلف کیٹیگری میں یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں. سو another thing is that کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جو نارمل وزٹ ویزا ہے اور جو بزنس وزٹ ویزا ہے اس میں کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کیونکہ اس میں بزنس وزٹ ویزے میں آپ کو کسی فیملی کے اسپانسرشپ کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ آپ یہاں پر جو کوئی ایونٹ کروا رہا ہے اس کے انویٹیشن لیٹر چل سکتا ہے. اگر کوئی آلریڈی بزنس کر رہے ہیں, ان کے کانٹریکٹ آپ کے ساتھ ہیں, تو ان کا انویٹیشن پرسنل لیول پہ مطلب پرسنل بزنس لیول پہ چل سکتا ہے. اور اگر ان کیس آپ فرسٹ ٹائم ادھر آ رہے ہیں, آپ کو کوئی انویٹیشن لیٹر نہیں بھی ملتا, تو پھر بھی آپ سرٹن ڈاکومنٹس کو لگا کر یہاں پر آ سکتے ہیں. سو اف یو نیڈ اینی فردر انفارمیشن یو کین سینڈ می ٹیکسٹ میسج, ای میل می, اور شیڈیول اے کال. آئی ول ایکسپلین فردر دا پروسیس. اف یو وانٹ می ٹو چیک یور ڈاکومنٹس یو کین آلویز سینڈ می by email or by attaching through my website, and then I will give you the final assessment specified evidence in terms of your business visit visa application or business visa application. It's me, Barrister Shazia Anjum, UK immigration specialist with over 15 years legal experience, helping all the immigrants in terms of their business visas, family visas, human rights application, as well as
compelling and compassionate circumstances application. So subscribe this channel if you haven't subscribed it, and I want you to make sure you take care all of your documents before you give it to any professional, to your accountant, to your lawyer, to the other business people, because unless until you know your documents, you know the facts, you cannot explain very well in front of the visa officer. So it's very important. Make sure you have the knowledge what kind of documents you are sending to the other professionals and what kind of documents you are submitting with your application, because many times people get refusal due to the fault of the other professional, but at the end of the time, this is yourself who's going to suffer most. So I want you to take care of your documents first of all, and then hand over to your professionals, lawyers, or accountant.